that things aren't quite right. And I think we've seen that in his team selections in recent week. I think we've seen that in the desire to get some of the younger players through, and in the fact that he is publicly now talking about this as a transition in midfield, which he'd never really said before. Now, he used the younger players before, and the role that Camavinga had in last year's Champions League, for example, was enormous. But I don't think he'd ever publicly said, OK, now we're moving into a different phase, and he is now saying so. Let's take a look at the aforementioned starting 11 that Sid mentioned there. Ali, what catches your eye in the 11 that Ancelotti's named today? Well, obviously, when you see Eduardo Camavinga as a left back, that's going to jump out. And, of course, he completed that role successfully against Atletico Madrid in Copa del Rey in the quarterfinals midweek. Regardless, you look at the midfield that Sid was talking about, and today, because of injuries and absences and... No, but before that, they'd won 9 games in a row, undefeated in 10 successive matches. But they don't have a particularly good record when it comes to playing at the Estad. Well, Real Madrid do have an extra challenge. That's what the referee may have been looking at. Vinicius Junior, not a good one. After a great start to the season, he's another player that I just think has slightly lost his way. Has some very good moments, but not quite as as he was last season. One of the injured, Feuilleton Mendy. Camavinga. Selling Vinicius Junior a little short. Trying to create an understanding. First 23 minutes have gone. Fearsome starting 11 that they have. Camavinga gets it from Kroos. Camavinga. Not much space in that mid-tree. Camavinga. Nice fit. To Kroos. Just mentioned it. Spurman, Valverde does it. Camavinga, wide. Stretch of the legs for Elizondo. Real Madrid of the Ceballos. Camavinga. Camavinga. Haciendo la definición solamente el jugador brasileño. Camavinga, pica Vinicius, sigue Camavinga, deja el camino a Brais Méndez, que lo quiso tomar del brazo, mira cómo se arrancó, se viene Usain Bolt entrando, es Camavinga. De juego, otro 0-0 después de 45 minutos, pero la historia ha sido distinta, 45 muy buenos minutos. Hace rato ya que no decía Barça. Hubiera sido gol, Vinicius, que ahora mismo está haciendo prácticamente el partido, se va a retirar con el 23 Brais Méndez. Hay un espacio importante para jugarlo. Cubo. Personalidad para jugar. 9 bajas tiene este equipo. Sí. Trabaron y fuerte contra Camavinga. La vimos de cerca. Acá vendrá amarilla. Sí, quedó sentido, Aris. Entraba fuerte igual, Toque de Subimendi para Camavinga. Y aguanta Pablo, que en un rato Ceballos. Se juntan todos por ahí. Está Rodrigo de 9. Camavinga. El juego de Vini. Otra estadística lo prueba. Casi mismo que va a robar. Tremenda presión arriba la del Madrid. Cubo que quedaba en el camino. Tapaba Mari. Seguro la Real. En el fondo también. Acaba en silencio Ceballos con Camavinga. ¿Cómo se escucha lo del preparador físico? Cubo, los jugadores amonestados en la Real Sociedad. Ojo con este que va a tener Camavinga, la carrera de Cubo. El centro de que va a tener que buscar Camavinga. Ahora ha llegado a Cubo. Lo quiere enredar, trabó. Muy bien, taque, entra al área. Sigue Cubo, el toque para el Madrid. Eso le va a costar mucho a la Real. Zubeldia, Camavinga. Camavinga. Dentro se lo va a pitar. 11 minutos le quedan a esto. Mira, se corre más mientras se recupera Lenormand. Está jugando con 10 la Real Sociedad. Llega ataque. Cuando se detenga el balón va a ingresar en el campo de juego. Subimendi.
Sí, pero fíjate ya cómo el bloque se está replegando nuevamente. Pero la que tuvo Sorlote en la primera parte también, que fue la primera de peligro. La ha errado a 3 metros, no remató por dentro, a la espalda de Cubo. Llegaba Camavinga hasta el fondo. Va por dentro para deshacerse de ella. Ataque Cubo que traba al piso. Camavinga ante 2, uno de ellos Sillarra. Después Fernández, mirá los aplausos. Ataque el Madrid y quizás tenga una más. David Ancelotti que regresa para que Zubeldia la peine. Se eleva Camavinga. Escuchemos.